बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस की। और आप यकीनन इस वक्त सोच रहे होंगे कि ये ज़हरा काज़मी केस तो ख़त्म हो गया और अब इस केस में क्या रह गया है जो हम बात करेंगे। तो आप सब के लिए मेरा नहीं बल्कि मेहदी अली काज़मी साहब का एक पैगाम है, और पैगाम ये है कि जनाब, ये केस का जो फर्स्ट फेज़ है वो अभी कंप्लीट हुआ है। केस जो है वो कंप्लीट होना बाकी है। वो केस कैसे कंप्लीट होगा इस पे हम बात करेंगे, और जो मेहदी अली काज़मी साहब का एक वीडियो पैगाम सामने आया है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं और पूरी डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। उसके अलावा जो ज़हीर के सहूलतकार हैं उनकी जानिब से भी अब ये कह लीजिए कि मातम ही मनाया जा रहा है, और बड़े परेशान हैं, बड़े हैरान भी हैं। और यूँ कह लीजिए कि वो नहीं, इंसान जब इस कैफियत में होता है तो अपनी ही आंखें नोच लेता है, तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर भी किया जा रहा है। लेकिन जब ये फैसला आया उस वक्त ज़हीर ने क्या पैगाम किसको क्या पहुँचाया वो भी इसी वीलॉग में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सारी डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा और उसके बाद आपने फैसला करना है कि कौन गलत और कौन सही है। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो जी इस केस में मेहदी अली काज़मी साहब थे, उसके अलावा जबरान नासिर साहब थे, और इसी तरह जो हमारा मीडिया के दोस्त थे जिनका ताल्लुक़ मेन स्ट्रीम मीडिया से भी है, और वो डिजिटल मीडिया पर भी अपनी रिपोर्टिंग करते हैं और ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। कराची में शाहिद हुसैन साहब मौजूद थे, इसी तरह यहाँ से मैं और शाहिद सकलैन साहब हैं, महरीन साहिबा हैं, और दीगर भी कुछ और दोस्त थे जो बिल्कुल एक्यूरेट किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे थे और मुसलसल कर रहे थे, और आपको मुसलसल एक एक चीज़ से आगाह कर रहे थे। और वही हुआ जो हम लोग आपको कह रहे थे, और वही बातें सच साबित हो गई। यानी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, यानी कि हमने ये नहीं कहा था कि लड़की स्टेटमेंट नहीं देगी, हमने ये कहा स्टेटमेंट देगी, और ये भी बताया था कि अब उसने स्टेटमेंट ये दे दी है कि वो अपनी फैमिली के साथ जाना चाहती है, लेकिन किसी ने ये बात मानी नहीं। और उसके बाद अदालत में आके बच्ची ने वही बातें दोहरा दी जो हम आपको पहले अपने सोर्सेज से बार बार कंफर्म कर रहे थे। तो आप ये कह लीजिए ऑथेंटिक किस्म की जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की वो बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई। अब आ जाए जनाब उस स्टेटमेंट की तरफ जो मेहदी अली काज़मी साहब ने दी है। ज़ाहिर है पहला दिन तो उनके घर पे बड़ा मसरूफियत का दिन गुजरा और वो बहुत खुश थे, उन्होंने एक सुकून की नींद भी ली, और उसके बाद अब वो अगले मरहले की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने ऐलान भी कर दिया है और बड़ा सख्त किस्म के उन्होंने अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा जनाब, मेहदी काज़मी साहब ने जो वीडियो पैगाम जारी किया उसका मकसद तो ये था कि शाहिद हुसैन साहब को उन्होंने अप्रिशिएट करना था, और साथ ही साथ दीगर जो दोस्त हैं उनको भी। और उन्होंने इस पैगाम में ये बताया कि जो हमारा पहला फेज़ है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं कि ये मंजिल का आखिरी एक कोना है, यानी कि जिस मंजिल तक हमने पहुंचना है उसका ये एक कोना है, और इस जब तक मंजिल का आखिरी कोना सर नहीं कर लेंगे हम और मुल्ज़िमों को सज़ाएं नहीं होंगी, पूरे पाकिस्तान में उन्हें निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, तब तक मैं खड़ा रहूँगा। ये उन्होंने वाशगाफ अंदाज में कह दिया है। उन्होंने कहा है कि मुल्ज़िमान को उनके किए की सज़ा मिलना भी ज़रूरी है। जब तक उन्हें इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, वो कहते हैं कि तब तक मैं खड़ा रहूँगा और मुकाबला करूँगा, डट के मुकाबला करूँगा। और उसके साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि हम सब मिलकर, पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के गैरतमंद लोग, उन्होंने कहा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, बागैरत और गैरतमंद, जो जिनके अंदर कोई गैरत है, कि जिनके अंदर कोई शर्म हया है, जो माँ बहन बेटी की इज्जत के रखवाले हैं, और जो समझते हैं कि मजलूम के साथ खड़ा होना है, जालिम का साथ नहीं देना। उन्होंने कहा कि वो लोग, वो आवाम भी हमारे साथ खड़े हैं। हम पाकिस्तान की बच्चियों के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कि मेरा तो एक छोटा सा किरदार है, कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जबरान नासिर साहब हो गए और इसी तरह आप लोग जो मीडिया के लोग हैं, इनका अपनी फील्ड में एक बहुत बड़ा किरदार है। उसके बाद उन्होंने ये भी वीडियो के आखिर में उन्होंने ये वीडियो दिखाई और साथ ही कहा कि मेरी बेटी सकीना आपसे कुछ कहना चाहती है। तो उन्होंने, बेटी ने आगे से कहा कि शाहिद अंकल जिंदाबाद। तो ये होता है जब आप ईमानदारी से, दयानतदारी से कोई काम करते हैं तो उसका आपको अजर जो है वो ज़रूर मिलता है।
اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، لوگ برا بھلا نہیں کہہ رہے، لوگ گالیاں نہیں دے رہے۔ اچھا جناب، اب آ جائیں دوسری سائڈ پہ، کیونکہ ایک سائڈ یہ تھی جو مہدی علی کاظمی صاحب کو یا ان کی فیملی کو، زہرا کاظمی کی والدہ کو، ان کے باپ کو مظلوم سمجھتی تھی، اور بالکل اور ان کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حق سچ پہ جو ایکچوئل رپورٹنگ ہوئی، چاہے وہ ظہیر کو سپورٹ کر رہی تھی بات، چاہے وہ زہرا کاظمی کو سپورٹ کر رہی تھی، یا چاہے اس کے پیرنٹس کو، انہوں نے وہ رپورٹ کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف تھا وہ معاملہ جو کنٹینیوسلی یک طرفہ رپورٹنگ کر رہا تھا، اور وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ بس ظہیر 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 ظہیر، اور اب وہ خاصے پریشان ہیں۔ ظاہر ہے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے آخری منٹ تک آپ لوگوں کو یہی بتایا کہ زہرا کاظمی کورٹ میں جا رہی ہے، کورٹ میں جائے گی اور جا کر ظہیر کے حق میں سٹیٹمنٹ دے دے گی، اور یوں وہ واپس آ جائے گی، یا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑی کو گیم کرنے جا رہی ہے۔ اب وہ اس کو الٹ لے رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نکاح تو ختم نہیں ہوا، نہ ہی بچی نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اسے اغوا کیا گیا یا کڈنیپ کیا گیا، اور اب وہ بالفرض کہہ بھی دیتی ہے تو اس کا ایویڈنس دینا ہوگا۔ تو ان کو میں ایک چیز یہاں پر کلیئر کر دوں کہ یہاں پہ یہ معاملہ طے ہونا ہی نہیں تھا کہ نکاح ہوا ہے یا نہیں، یہاں پہ صرف اور صرف ایک کیس تھا، اور وہ کیس یہ تھا کہ لڑکی کی حوالگی کی جائے ہمارے سپرد، جب تک اس کیس کا حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اب حتمی فیصلہ کہاں سے آنا ہے؟ وہ آنا ہے ٹرائل کورٹ پہ، اور ٹرائل کورٹ پہ 19 جنوری کو یہ کیس سماعت کے لیے فکس ہے۔ اب 19 جنوری کے بعد اگر اس پہ چارج فریم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا کہ نکاح تھا یا نہیں، کڈنیپ ہوئی تھی یا نہیں۔ یہ اس عدالت کا کام ہے، اس عدالت نے اس کیس کے میرٹ پہ جانا ہے اور اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ یہ معاملہ ہو گیا جناب۔ اس کے بعد اس لیے وہ نکاح والا معاملہ تو ہے ہی نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے حامی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا سرپرائز تھا، میں حیران رہ گئی کہ یہ معاملہ آخر کیسے ہوا، اس نے کیسے اپنی سٹیٹمنٹ بدل لی۔ لیکن بہرحال اس نے کہا کہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ ایک سیٹلمنٹ کے تحت ہوا ہے، وہ زہرا کاظمی اپنے گھر جائے گی اور جا کے اپنے پیرنٹس کو ایگری کرے گی، منانے کی کوشش کرے گی۔ اس کے بعد زنیرہ مہم صاحبہ نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے نیو ڈیجیٹل پہ، اس پہ انہوں نے کہا کہ جب یہ فیصلہ آ چکا تھا تو اس کے بعد ظہیر نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور اس نے بتایا کہ میں کراچی میں موجود ہوں، اس نے مجھے پیغام دیا اور میں آخری دم تک لڑتا رہوں گا جب تک اپنی جو وائف کو حاصل نہیں کر سکتا، میں جیت نہیں جاتا، میں تب تک کراچی میں موجود رہ کے مقابلہ کروں گا، اور میں کراچی نہیں چھوڑ رہا۔ بلکہ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جاؤں گا۔ تو یہ کچھ ڈیٹیل تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ ہوپ فلی اب 15 تاریخ کو تو یہ جج منتقلی والا کیس لگا ہوا ہے، کیس عدالت میں، اس کے بعد پھر اگلا جو سٹیج آ جائے گی وہ ہوگی ٹرائل کی۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کیس کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ بہرحال لڑکی اپنے گھر پہ موجود ہے، وہ انٹرم ریلیف ملا ہے، مستقل حوالگی ٹرائل کورٹ نے کرنی ہے، اور وہ ٹرائل کورٹ تبھی کرے گی جب وہ اس کیس کو نمٹا دے گی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔